A day in my life as someone who lives here in Davao independently. So, na ako sa 9th floor mo nang view na mo sa office, alas 5:30 na sa buntag. Pagka alas 6 is magsaka mi sa 10th floor kay na ay awarding event dito. And while nagpaabot sa time is nag-outfit check sa tadira and syempre dili gid na mawala. Nindot man gud pud ang effect sa sunrise. So here's our boss. Excited to go home. For those who are about to log out. Very impressed. And they can Here, it's not going to be the same as 80 Sam's. Walang mga bar graph ang akin. To the Comcast business. Fast forward, nakauli na ko ana, and of course back to reality. Mag-VE na pud ta kay syempre part-time man ta, and then kapoy gid kay ko ana guys, wala ko tulog. Siguro mga 2 hours lang akong tulog for the whole day. Tapos work na pud sa call center, and then karon pag uli is VE na pud, sobra kakapoy. So kana lang sa guys, bye for now.